அடுத்ததாக ஜதீஸ்வரம். Here the dancers displays the versatility through elaborate footwork and graceful movements of the body. ஜதிகளும் ஸ்வரங்களும் இணைந்த சதீஸ்வரம் கமாஸ் ராகத்திலும் ஆதி தாளத்திலும் அமைந்துள்ளது. It's going to be performed by Kumari D. Diksha and Kumari S.K. Tarunya. sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma kalangu takatiku takatadingannathum tajjam tari takata takajam tari takatai tajjam tari takajam tari takatadingannathum takatadingannathum takatiku tadingannathum sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa இந்த அழகான sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga